Ewan ko lang kung may popcorn ba. Ano yun, parang... Nakatapos ko lang kumain, bigla nag-aya tong isa. Mag-food trip daw kami sa street food. Ayan guys, lakad tayo. Vlogan. Walking. Ayan, marami pa. May tao pa. Myanmar. Barbecue. May palamig po. Thai food. Indonesian food. Biscuit. Oh, may napili ka na. Wala daw bet na food yung isa. May lumpia, iluluto pa lang. Banana ganda. Ano yan? Guys, squid. Yan drinks, yani. Yoti. I want spicy. Sabi ko, konti lang rin. Pawisan pa ako ang hanghang eh. Uy, ikaw nga anghang. Pawisan ka na oh. Thank you. Bye-bye. Bye. Sorry. Suwi na kami. Tinignan lang namin yung street food nila. O, konti lang naman. Sarap na. Sarap. Hindi, pinututan ko nga.